Hi kids! Good morning and happy Sunday! Welcome to our Kids Church online service. How are you guys doing there? I hope you're doing fine and well, yeah? Okay, so we are now on the second week of our series People with His Abilities. We will learn and we will discover that in our weakness, God enables us to be strong. Do you still remember our power truth? Let's say it together, yeah? In my weakness, God enables me to be strong. Terus masih ingat nggak power verse-nya kita apa? It's from Isaiah 40 verse 29. He gives power to the weak and strengthen the powerless. I hope you still remember all the power truth and also the power verse. Oke, before we start, kita mau berdoa dulu ya, supaya firman Tuhan yang kita mau terima hari ini benar-benar tertanam di dalam hati kita dan kita aplikasikan dalam hidup kita sehari-hari. Oke, let's pray. Bapak, terima kasih kalau hari ini kami Engkau kumpulkan di sini Bapak, sama-sama kami bisa beribadah Tuhan. Bapak, kami mau buka hati kami mau buka telinga kami, biarkan hati kami menjadi tanah yang gembur, yang siap untuk menerima setiap firman Tuhan. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, sebelum kita mulai, aku mau kasih lihat beberapa gambar. Kalian coba tebak ya, ini gambar apa? Gambar yang pertama, ada yang bisa tahu ini apa? Yes, ini knight atau ksatria. Gambar selanjutnya, ini pasti gampang, kalian semua pasti tahu. This is soldier, tentara. Oke, and then ini juga pasti gampang, samurai. We all know about samurai, right? Oke, and then ini salah satu cabang olahraga. It called fencer. Kalau bahasa Indonesianya anggar. Oke, terus selanjutnya, yes, this is boxer. And the last one, yes, gladiator. Jadi itu semua adalah contoh-contoh warrior, contoh-contoh pejuang. Hari ini kita mau belajar tentang seseorang yang Tuhan panggil dia pejuang tangguh. God called himself a mighty warrior. Who is he? Kita sama-sama lihat videonya ya. One day, I was minding my own business. Actually, I was hiding from those horrible Midianites when an angel of the Lord appeared before me. I was a nobody, the weakest of the smallest tribe of Israel, and the Lord chose me to lead his mighty army against those horrible Midianites. Does he know how mischievous and cowardly I am? How can I fight them? Me and what army? And that's another thing, what army? I gathered hundreds of men, and he tells me to send home more than half of them. I was left with only 300, count them, 300 men, against thousands of those horrible Midianites. But by the grace of God, despite my insecurity, the Lord still gave us the victory over those horrible Midianites. They practically defeated themselves. And that's the life of the judge named Gideon. Nah, jadi minggu ini kita mau belajar tentang Gideon. Have you ever felt like you were weak or incapable of doing something? Kayaknya, aduh aku nggak bisa deh, aku nggak bisa ngelakuin ini, this is not me. Kalau kalian pernah merasa begitu, sama seperti Gideon juga pernah merasa begitu. Kita mau baca ceritanya Gideon dari Judges 6 verse 11 to 19. Kita sama-sama baca ya. The angel of the Lord came. He sat down under an oak tree in Ophrah. The tree belonged to Joash. He was from the family line of Abiezer. Gideon was threshing wheat in a winepress at Ophrah. He was the son of Joash. Gideon was threshing in a winepress to hide the wheat from the Midianites. The angel of the Lord appeared to Gideon. He said, "Mighty warrior, the Lord is with you."
"Pardon me, sir," Gideon replied. "You say the Lord is with us. Then why has all this happened to us? Where are all the wonderful things he has done? Our people of long ago told us about them. They said, 'Didn't the Lord bring us up out of Egypt?' But now the Lord has deserted us. He has handed us over to Midian." The Lord turned to Gideon. He said to him, "You are strong. Go and save Israel from the power of Midian. I am sending you." "Pardon me, sir," Gideon replied, "but how can I possibly save Israel? My family group is the weakest in the tribe of Manasseh, and I am the least important member of my family." The Lord answered, "I will be with you, so you will strike down the Midianites. You will leave no one alive." So guys, you see that Gideon himself see himself as an important and insignificant person. Jadi Gideon itu mikir, dia tuh menganggap dirinya itu bukan siapa-siapa. Dia itu orang yang gak penting gitu loh. Tapi Tuhan tetap pakai Gideon untuk membebaskan bangsa Israel dari penindasan bangsa Midian. Jadi apa yang kita mau belajar hari ini? Kita mau belajar dua hal. Yang pertama adalah God sees us the champions He created us to be. Tuhan itu ngelihat kita sebagai pemenang sesuai yang Dia ciptakan. Kita lihat di ayat 12 ya. "The angel of the Lord appeared to Gideon. He said, 'Mighty warrior, the Lord is with you.'" Gideon itu bahkan bukan pejuang ya saat itu ya. Bahkan waktu malaikat Tuhan datang, dia aja lagi bersembunyi di tempat pemerasan anggur. Tapi walaupun dia menganggap dirinya bukan siapa-siapa, Tuhan itu ngelihat Gideon adalah pemenang. Di luar semua kelemahannya dia, di luar semua kekurangannya dia, Tuhan melihat Gideon sebagai pemenang. Bahkan Tuhan membuat Gideon bisa membebaskan bangsa Israel dari bangsa Midian. Kenapa bisa begitu? Karena Gideon diciptakan Tuhan sesuai dengan gambar dan rupa Allah. Begitu juga dengan kita. Kita ini diciptakan Tuhan sesuai dengan gambar dan rupa Allah. Jadi itu artinya kita ini pemenang. Kita mungkin kadang-kadang merasa, atau kita kadang-kadang mungkin mikir kita ini bukan apa-apa, kita ini bukan siapa-siapa, kita nggak bisa ini, kita nggak bisa itu, kita nggak punya ini, kita nggak punya itu, jadi kita nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi Tuhan melihat bahwa kita ini punya potensi yang besar. Tuhan melihat bahwa kita ini punya masa depan yang baik yang Tuhan udah rencanakan untuk kita. Dan Tuhan memanggil kita mighty warrior. Tuhan panggil kita pemenang. Tuhan menyebut kita ini champion, winner. Kita lihat di ayat 12 ya. Bahkan malaikat Tuhan itu panggil Gideon mighty warrior. Malaikat Tuhan bukan panggil Gideon, "Hai Gideon," but he called him mighty warrior. Jadi sebelum Gideon bahkan tahu kalau dia ini mighty warrior, Tuhan udah lihat dia bahwa dia ini mighty warrior. So guys, remember, when you feel like you are weak, when you feel like you cannot doing anything, remember this, God even called you mighty warrior. So you don't have to be afraid. Next time if you are asked to do something that you feel that this is impossible, this is not me, I cannot do this, remember, God Himself called you mighty warrior. And lesson number 2, kita akan belajar bahwa God is with us in accomplishing His great purpose. Tuhan ada bersama kita, Tuhan menyertai kita, jadi kita bisa menyelesaikan rencana besarnya Tuhan. Kita lihat di ayat 15 sampai ayat 16. "Pardon me, sir," Gideon replied, "but how can I possibly save Israel? My family group is the weakest in the tribe of Manasseh, and I am the least important member of my family." The Lord answered, "I will be with you, so you will strike down the Midianites and you will leave no one alive." Gideon tuh memandang dirinya sendiri rendah. Bahkan waktu Tuhan bilang, "Kamu pergi, kamu selamatin bangsa Israel," dia masih bikin alasan, "Kan aku bukan siapa-siapa Tuhan,
aku tuh dari orang yang lemah, keluargaku tuh bukan siapa-siapa, kita ini orang yang biasa-biasa aja gitu. Jadi aku nggak mungkin nyelamatin bangsa Israel. Tapi Tuhan tahu nggak sih itu? Tuhan lihat nggak kalau Gideon itu lemah, kalau Gideon itu bukan siapa-siapa. Tuhan lihat, tapi tetap Tuhan mau pakai Gideon, Tuhan tetap mau pakai Gideon sampai dia menang karena Tuhan sendiri yang akan sertai Gideon, makanya Gideon itu bisa menang. Jadi kemenangan bisa terjadi karena Tuhan bersama dengan Gideon, bukan karena Gideonnya kuat, bukan karena Gideonnya mampu. Aku mau kasih lihat satu video. Ini ceritanya tentang satu orang yang namanya Rick Hoyt dan papanya yang namanya Dick Hoyt. Kita lihat dulu videonya, setelah itu baru kita cerita ya. Oke, silakan. I feel very honored to have the father I have. He has never said no since the very first time I had asked him to push me in a race. Rick and I are out there running because of what Rick said the very first time that we had a race, that his disability disappears. And that really meant a lot to me. I am the motor, I am his arms and his legs. Like I have said before, my dad is my hands and feet. He is the wind beneath my wings. Our message is yes, you can, and there's no such word as no in the Hoyt vocabulary. Oke, so jadi itu cerita tentang Rick Hoyt dan papanya Dick Hoyt. Jadi si Rick Hoyt ini dari kecil dia udah menderita cerebral palsy, so he cannot control his muscle. Jadi dia harus duduk di kursi roda, dia nggak bisa ngapa-ngapain, dia dibantu sama orang untuk bisa makan, untuk bisa kesana kemari, untuk bisa melakukan aktivitasnya, dia harus dibantu orang dan dia harus duduk di kursi roda selamanya. Suatu hari dia kepengen ikut perlombaan dan dia bilang sama papanya. Papanya mendukung dia dan kalian lihat ya, dia kan punya ketidakmampuan, dia itu nggak bisa gitu loh. Jangankan untuk jalan, dia aja harus duduk di kursi roda, dia mau ngapa-ngapain aja harus dibantu. Tapi dia pengen ikut perlombaan, jadi papanya mendukung dia untuk bisa ikut lomba. Nanti kalian cari videonya ya. Jadi ada banyak video di mana-mana banyak. Nanti kalian bisa cari videonya. Papanya yang dorong dia di kursi roda, papanya yang genjot sepeda, papanya yang tarik dia dari perahu supaya dia bisa berenang. Jadi dia nggak mampu melakukan itu, tapi karena papanya bersama-sama dengan dia, karena papanya yang ikut berjuang, ikut berlomba bersama dengan dia, makanya dia bisa menang. Hal itu juga yang terjadi dengan Gideon. Tuhan tahu bahwa Gideon tuh punya banyak kekurangan. Tapi karena Tuhan yang menyertai Gideon, Tuhan yang membuat Gideon berkemenangan. Tuhan yang membuat Gideon bisa melakukan hal-hal besar untuk menggenapi rencananya Tuhan. Jadi kita mau lihat ya bahwa Gideon banyak kekurangan. Gideon punya banyak kelemahan. Tapi tetap Tuhan pakai Gideon untuk membebaskan bangsa Israel. Tuhan sendiri yang memampukan Gideon untuk bisa mencapai, untuk bisa melengkapi rencana besarnya Tuhan. So how about us? Maybe sometimes you see yourself as unimportant, maybe you see yourself as nothing. But no matter how you see yourself or how other people see you, God only sees you as His beloved son and daughter. You are His champion whom He has designed and equipped for a great purpose. As you closely walk with God in obedience and faith, you will see and achieve His plan for your life. Jadi hari ini kita belajar bahwa nggak penting kita ini siapa, nggak penting kita ini bagaimana, Tuhan melihat kita ini pemenang. Dan Tuhan sendiri yang akan bersama-sama dengan kita melakukan apapun yang Tuhan suruh kita kerjakan, karena Tuhan yang akan bikin kita berkemenangan. Jadi kita ingat-ingat lagi apa power truth-nya kita?
In my weakness, God enables me to be strong. Dan power verse kita adalah, He gives power to the weak and strengthen the powerless. From Isaiah 40 verse 29. Oke kids, jadi sebelum kita mengakhiri online service ini, yuk abis ini kalian coba discuss with your parents tentang dua hal ini ya. What do you think God wants you to be when you grow up? Do you think you can do it? Why do you think so? Dan yang kedua, knowing that God can use us to do great things for Him, what is the one thing you can do so you'll be able to achieve it? Talk to your parents and don't forget to close in pray. Okay kids, it's a wrap for today. See you guys, see you next week, stay home, and don't forget to eat fruits and veggies because fruit and veggies will make you strong and keep you healthy. Bye, see you next week.